Put do Lukomira, najvišeg planinskog sela u Bosni i Hercegovini, najviše je makadamski. Oko 16 km makadama kroz kamen i makiju vodi vas do sela koje živi sve do zime. Zbog hladnih zima i visokog snijega napuštaju ga stočari u jesen, koji su i osnovali Lukomir još u srednjem vijeku, o čemu svjedoči i obližnja nekropola Stećak. Selo se nalazi na južnim obroncima Bjelašnici na 1472 metra nadmorske visine, a ime Lukomir dobilo je vjerojatno po tome što je to zaista mirna luka, u kojoj se život može dotaknuti, osjetiti, vidjeti. U selu smo sreli starinu Vejsila Čomora, koji je sa još 14 porodica ostao da živi u svojoj kući do zime. Iznio nam je zanimljive detalje o životu ovoga sela. Pa ja sam se ovdje rodio, ovdje ću valjda i umrijeti i tako bi imao želju da i umrem i kopam se ovdje. Jer nema lješve greblje, ko sam hodao, pješe, ko naše čini mi se. Ja se rodio, ima 82 godine, ko je živio prije 50, 100 godina, taj živi danas. Nema se naseljava, se raseljava. Čomori i Maslaš. A koliko je živjelo nekad ljudi u ovom? Živjelo je nekada bilo 45 domaćina. Sad mora biti 15 izlazi. To ljudi koji imaju ovce. Samo ti dolaze. A mladina otišla većinom. Ovdje je bio težak život, pa je Bogom otišla gdje lakše. Snalaži se, živi. Neko radi, neko zarađuje, tako. Ima ipati, se voli da se ipati u Hadžićima u Sarajevu, da jede tankove ovdje, da čuva ovce i da jede sira i masla kašikom da kusa. Neće. To je težak život, ovce čuva i krave čuva, težak, kosi kupi, to je težak život. Ja sam to sve radio dok sam imao, dok sam mlad bio. Pa imao sam i djecu, evo kuće za leđima, koja nas je, kad smo se u njima stvarili 65. bilo nas je 14 tada. 14. U kući? U kući, evo sad ja i Nana sami ostali. Kako zimi, recimo? Kad je zima? Moj domaćine, kao i drugi ljudi, spremio se ljudi s točnom hranom, svojom hranom, onda, Boga mi, nevolje su to kažu teške. Mi smo išli pješe u konje 26 km, pa je do Umoljani 10 km, do Čovića mora bi 8 km, sve se to hodalo, gazili ljudi, deverali. Pa čak Boga mi išli u Brsenu, vidi šume, pa tamo preko Kosti, pa ova ovdje šuma što je, sve se to lomilo rukom, ali nažalost tako smo imali državu i vlast. Dobra je bila, ali nije bila za seljaka dobra. Nije bila, brate, oni nama naplaćivo, sam ja gazio ovdje lesnije metar i pod, da bi prehranio svoju kravu, svoju ovcu, svoga konja, da ne bi drugom pružio ruku. Samo zato, opet su nas zato kažnjavali i naplaćivali nam brz po naranku. Lisnik dole u Kreselito je naplaćivano po naranku, pa nije to mešći moralo, brate. To nije niko čekao bukve. Drugo je poslije bukvu. Ma nisu ni bukve sve registrovane. Jednostavno na one strane, prije 10 godina, neko je zapalio gdje ovo dvoje, anamo se vidi pa nam u pravcu. To je to tinjalo, dok je vatra buknula, Bog zna, izgorjelo, ono je tolj od njega, Ivice je dole do nje, sve izgorjelo, niko za to nije odgovarao. Niti je ko pokušao da gasi. A da li je bilo selidbe u kasnu jesen i ponovnog dolaska u proljeće ovdje u selu? Pa da je tako bilo, brate. Kad smo bili u Donjem Lukomiru, odale se selilo 10. mjesecu u selo Donje, a vraćali smo kod 20. maja do 1. juna na ljetište Ođekaren. Tako i sad radimo kad idemo u Hadžiće u Sarajevo. Koliko ovce ima sada ovdje u vašem selu, znaš li, prilike? Ne znam da drži 10 ljudi ovce. Svaki ima do jednog domaćina od 150 pa do 300, ne bi ti ima i 10, ne bi ja to baš znao. Ja sam više star, ja to i ne ispitujem, nije to moj, to kažu, pa da ja nekoga pitam. Što sam jednog ovdje pitao, ima 10 godina, nisam onda selio. Koliko si pašao za zimi ovaca, a on se ovako podnimi. Ko je to? Nije ljudi da se palim. Ima zazimio sam 176. A ja sam onda, pa moj brate, da to nije dosta i previše bilo ljudi koji imao 5 sinova, domaćina, 5 nevjesta.
i mogu na svom imetku na kosi da to izimi, a čeljad na kosi nakupi, ali nije držao toliko, a sad ništa je to, 176, sad 500 i opet nije. 500 U Lukomiru je ljeti živo. Ima turista kako domaćih, tako i inozemnih. Jedan od njih došao je sa porodicom da posjeti ovo selo. Pa Lukomir je vrlo lijepo mjesto, lijepa priroda, lijep ambijent, zrak čist. Fino za izaći, lijepo za izaći, odmorit se. Vidimo mladi ljudi sve češće dolaze. Mladi ljudi dolaze sve češće i češće, izlaze iz grada, vide sebe u tom nekom prirodi, u ljepoti svega ovoga. Tako da ne znam šta reći još, dodati ovom ljepoti. Nego samo doći i vidjeti. Jesu li ljudi nekad bili zadovoljniji u duši? Jesu daleko prije. Zašto? Ne znam, nismo valjda znali zabolja, sad ove ne mere se. Sve što čovjek ima više, sve više, aman da mu je. Tako ti je u svijetu, nije to u ovome selu, to je u svim selima, to je u našoj Bosni, to je van Bosne. Koliko ja čujem, ljudi mi dolaze ovdje iz Kanade, Njemačke, Engleske, Francuske, Saudijske Arabije, Egipta, Irana, Iraka, svakle, ali kje god, ne znam ja pričave bosanski, ali kad prenose svađe na zadovoljstvo došlo, vidiš da se biju braće, da se biju komšije, da vidiš šta je došlo, evo se juče vidio kako je bilo, ja se divim. Ja sam otišao 19. marta u vojsku, gledao sve nasro, obuku se 21. marta. Evo bili su se 29. januara 62. življalo se. Samo sam znao po imenu Ahmet, Huso, Mirko, Marko, Andrija, Ilija, ali nisam ga pitao, ja sam pitao Tokles. Šta je to došlo 91. Šta se osnova? To je jedan bezobrazluk, što ja nadam. To je nezadovoljstvo, da bi ja živio, ja ću ovo svoje djece zaštititi, a nek tvoje, ne daj Bože, pogine, nije mi zijana, ali nije to baš na svom mjestu. Za mene, to kažu lajka ili nepismena čovjeka. Kad si bolje živio? Za vrijeme one države ili ove? Slušaj, bolje za vrijeme ove države. Samo jedina, ja nisam u ovoj državi, ali to opet u svijetu, ja sam razgovarao, rekao sam, ljudi dolaze svakle, što su preduzeća oborena, pa nema posla omladina, to sam nezadovoljan. Ja nisam niđe radio, nikad ja nemam penzije, ja imam socijalu svoju nana po 90 maraka, ovako nešto zaradimo. Imam, hvala Bogu, čestitu uđecu, to mogu kazati svađe, imam čestitu, ne bi se to, želim da i njima njihovi budu koji meni moji, a ja sam zadovoljan. U selu srećemo i planininku koja se bavi izradom predmeta od vune. Izuzetna pletilja, prodaje svoje proizvode turistima i tako promovira svoje selo, ali i Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čomar Sajma. Hoću da vam predstavim Lukomir i njegove ljepote. Lukomir je najbolje mjesto u svijetu, ne samo u Evropi, u Bosni. Na Lukomiru žive većinom stari, iznemogli ljudi, međutim ima dosta i ljudi koji se bave stočarstvom, a ima i nas što se bavimo rukotvorinama. Što vi radite? Ja pletem, predem, radim pokući. Eto, najviše se bavim ovim rukotvorinama koje sama predem, pletem i na kraju prodajem, pošto turista na Lukomiru ima dosta koji žele to da vide, da kupe, da i... One su uspjene, vjerojatno. Za koliko možete oplesti čarape? Zavisi. Ove ne baš brzo. Treba 3-4 dana zato što ovo treba da se oprede tanko, pa treba da se oboji, pa treba da se isplete, pa eto reći ću za jedno 5 dana. I koliko su novaca? Pa koliko? 30 maraka. To je... Ali eto, to je moj hobi, volim to da radim i to je to. Ovo je unikat sa Lukomira. Znači,
to je to. Treba dosta vremena, ali je lijepo. Turisti dosta to traže i eto, to je Rukavica. Kad zima dođe, jel idete i vi? Kad zima dođe, ovdje nema mjesta za živjeti, zato što je veliki snijeg, zato što je neuslovno, putevi neprohodni i tako, ali zato ljeti je lijepo. Zadovoljni ste? Ja sam zadovoljna i rekla bi svakom ko želi da dođe na Lukomir, ako želi da vidi te prirodne ljepote i ono što neće nigdje sigurno u svijetu vidjeti kao ovdje. Turistička agencija Green Vision u Lukomir, ali i na druge turističke destinacije, dovodi turiste iz inozemstva. Na bijeloj stazi našlo se 30-ak planinara iz 10-ak europskih zemalja. Prije sela posjetili su srednjovjekovnu nekropolu Stečaka. Njihov vodič nam je izjavio: Sam Evelin Balta, rođen u Varešu i radim kao planinarski i turistički vodič, odnosno pratitelj za bosansku agenciju, zove se Green Visions, koji su pioniri u aktivnom turizmu zapravo ovdje u Bosni i Hercegovini, koji su članica Vijednarka Alliance, jedni od osnivača Vijednarki. To je super, ogromni hiking trail, tako da nazovem na engleskom, koji se proteže od Slovenije do Albanije i ide dalje čak do Makedonije će ići. Mi smo na dijelu bijele staze te i vodamo stranci pretežno, dolaze ljudi koji uplate u svojim agencijama iz svojih zemalja i onda mi radimo za njih. Oduševljeni su, Lukomir je nešto posebno, njima uvijek bude. Ono jednostavno, naša flora, fauna je nešto unikatno. Na svakom ćošku vodu popit, isto to ne viđaju svaki dan svuda, jednostavno prezadovoljni su. I onda dođemo ovdje u selo i onda upoznaju se, vide malo tradiciju, vide malo kako su ljudi prije živjeli, jer ovo selo je sačuvano od uništenja, od prošlih ratova. U prošlom ratu ovo selo se nije srušilo, tako da oduševljeni su. Koristimo li mi dovoljno svoje turističke potencijale, recimo, ili bi mogli još više? Pa iskreno mogli mi još više, ali mislim da ide to dobrim sve smjerom. Znači ne bi valjalo to preko noći da bude bum i da se to pokvari sve, da postane, ne znam, nema ništa protiv Dubrovnika, ali postane jedan dio muzeja, da bude sve preskupo. Ovako mi koristimo, ali može se još više. Ovo je suvenir sadan, ovo se prije 40 godina ovdje koristilo, pa su onda postale goze, pa su ljudi jamili goze, pa ostali bez zuba, dobro došlo, nije zubarima, sada nam dijete, 7 godina bole zubi, čupajmo zubi, dajmo druge nove, oni zarađuju dobro i oni što nokte nameću, ti sada najbolje živu. Davno je meni jedan čovjek koji najbolje živu, oni koji maglu prodaju, a ovo nije prodavanje magle, ja ovo radim časno pošteno, evo ruke mi se okulile, ali nisam džaba, hvala Bogu, ja ovo džaba ne dajem, ni hasi, ni husi, nisam. A kakva ti je to spravica, šta je to? Ovo je zvani dubač. Dubač? Dubač je ovo. Ovo je zvani dubač. I koliko danas možeš napraviti kašnika? Pa ne mogu, ja sam star, 1, 2, polako, ja to duša, pa pospavam, poležim, podjem u komšije, malo dosadno mi. Pa posjedim s njima i onda opet dođem. I tako to, ja baš puno se ne borim da ja tog imam zaliv. Dolaze li stranci ovdje u posjetu, evo, ovom selu koje... Pa dolaze prilično stranci. Jel? Dolaze naši Bosanci iz bivše Jugoslavije, Slovenaca najviše dolaze Jugoslovena bivše, ali dolaze sa strane više. Slovenci i Bosanci, ti je najviše ovdje dolazi. Od naše bivše Juge. Lukomir je postao turistička atrakcija na mapi svjetskih turističkih organizacija. U njega se više nitko ne useljava, nego iseljava i ono malo staraca što je ostalo. Hoće li vlast Konjica pa i Federacije BiH znati iskoristiti ovu destinaciju kako bi osnažili turističku ponudu? Teško je za sada reći. Ono što smo vidjeli kreće se naprijed, ali puževim korakom. Možda i to nije loše.